नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात राष्ट्रीय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिल्ली देहराडून अर्थीक कॉरिडॉराचें आयज उक्तावण केलें. अर्थवेवस्थेक चालना दिवपा खातीर उत्तराखंडांत वर्सभर पर्यटनाचेर भर दितले अशें तांणी हे वेळार उलयतना सांगलां. शिंयाळें पर्यटन, खेळ आनी डेस्टिनेशन वेडिंगा खातीर बरी सुवात म्हूण राज्याचे वाडटे लोकप्रियतेचेर तांणी आपल्या उलोवपांतल्यान भर दिलो. खेरीज देवभुमीत नितळसाण राखपा खातीर तांणी लोकांक आवाहन केलें. जेन्ना महिला धोरण निर्मितीत आनी निर्णय प्रक्रियेंत सक्रीय वांटेकार जातात तेन्ना 2047 मेरेन विकसीत भारत घडोवपाचे नदरेन जावपी वाटचाल अदीक घटमूट जातली अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. भारताच्या नारी शक्तीक बरयल्ल्या पत्रांत प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां, फुडल्या 2 दिसांत म्हळ्यार 16 एप्रिलाक नारी शक्ती वंदन अधिनियमा संबंदीत एका म्हत्वाच्या घटना दुरुस्तीचेर भासाभास करपा खातीर संसदेचें अधिवेशन परतून सुरू जातलें आनी तातूंत संबंदीत विधेयक मंजूर जातलें अशी आस्त प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायल्या. तांणी मुखार म्हळां, मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि 21वीं सदी के महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक महत्वपूर्ण निर्णय ये है, ये निर्णय नारी शक्ति को समर्पित है, नारी शक्ति वंदन को समर्पित है. हमारे देश की संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है. एक ऐसा नया इतिहास जो अतीत की संकल्पनाओं को साकार करेगा, जो भविष्य के संकल्पों को पूरा करेगा. विकसीत भारत घडोवपा खातीर योगदान दिवपाची अदीक प्रबळ संद मेळिल्ले खातीर देशभरांतलीं बायलां खोस परगटायतात. बिहारचे मुखेलमंत्री नितीश कुमार हांणी आयज आपल्या पदाचो राजिनामो दिला आनी आयज राजभवनाक भेट दिवन राज्यपाल लेफ्टनंट जनरल सय्यद अता हसनैन हांचे कडेन औपचारीकपणान आपल्या मुखेलमंत्री पदाचो राजिनामो सादर केलो. राज्यपालांनी तांचो राजिनामो स्विकारून राज्यांत नवें सरकार ये मेरेन राज्याचे काळजीवाहू मुखेलमंत्री म्हूण कारभार पळोवपाक निर्देश दिल्यात. इतले मजगतीं भारतीय जनता पक्षाचे आमदार सम्राट चौधरी हांची बिहारांतले भाजपाच्या विधिमंडळ पक्षाचे फुडारी म्हूण निवड जाल्या. पाटणांत जाल्ले पक्षाचे बसके उपरांत ही घोशणा जाल्या. देशाची लोकशाय आनी राष्ट्रीय भोंवडेची जतनाय आनी सादरीकरण करपांतलें सहकार्य अदीक घटमूट करपा खातीर टपाल विभाग आनी प्रधानमंत्री संग्रहालय तशेंच ग्रंथालय आनी समजिकायेच्या कबलातीचेर सयो केल्यात. आयज प्रधानमंत्री संग्रहालयांत संग्रहालयाच्या स्थापणूक दिसा निमतान संबंदीत समजिकायेच्या कबलातीचेर सयो जाल्यो. हे वेळार संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांणी एक भारत श्रेष्ठ भारत भारताच्या एकवटाचो उत्सव ह्या नांवाच्या टपाल तिकीट प्रदर्शनाचें उक्तावण केलें. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती राधाकृष्णन तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हांचे जयंती निमतान तांकां श्रद्धांजली ओंपली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी गुजरातेंत गांधीनगरांतल्या लोकभवनांत डॉ. आंबेडकर हांच्या फोटवाक फुलाहार ओंपून श्रद्धांजली ओंपली. उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला, राज्यसभेचे विरोधी पक्ष फुडारी मल्लिकार्जुन खरगे, केंद्रीय मंत्री आनी खासदार हांणी डॉ. आंबेडकर हांच्या जयंती निमतान संसदेच्या आवाठांतल्या प्रेरणा स्थळाचेर आंबेडकर हांकां फुलां ओंपून श्रद्धांजली ओंपली. इतले मजगतीं केंद्रीय कायदो आनी न्याय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल हांणी आयज नवी दिल्लींत आंबेडकर जयंती निमतान मंत्रालयान घडोवन हाडिल्ल्या नितळसाण मोहिमेंत वृक्षारोपण केलें. हो उपक्रम देशभरांत पर्यावरण संरक्षण आनी भौशीक नितळसाणीक उर्बा दिवपाच्या यत्नांचो एक वांटो आसा. पोषण ट्रॅकर पोषण अभियाना खाला 14 लाखां परस अदीक आंगणवाडी केंद्रां आनी सुमार 9 कोटी लाभार्थ्यांचेर देखरेख दवरता. पोषण अभियान हें भारताचें मुखेल राष्ट्रीय पोषण अभियान असून तें एकत्रीकरण, तंत्रगिन्यान आनी सामुदायीक एकत्रीकरणा वरवीं पोशणाचे परिणाम सुदारपाचेर लक्ष केंद्रीत करता. 2021 वर्सा सुरू केल्लें हें पोषण ट्रॅकर मुळाव्यो सुविधा आनी सेवा वितरणाचेर देखरेख दवरपा खातीर मुळावें प्रशासकी साधन म्हूण काम करता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन हांणी बैसाकी, विशू, वोहाग बिहू, पोयला वैशाख, मेशादी, वैशाखडी आनी पुथंडू आदी परबां निमतान भारतांतल्या आनी परदेशांत रावपी सगळे भारतीयांक परबी दिल्या. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो राष्ट्रीय खबरो फाल्यां सकाळीं 8:40 तो मेरेन नमस्कार.